أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين soninka xamukano gajaganko way seresu kunyina nga hanukusu anga hakatisu way murna lama khalaga na kisedo tangenyo oda khasudan ontom la diga mengi londi hori katakhay juste na ntiage fika may ube na foka hay fumbe be khaga tu deja khaga do war deja ube khaga do mugu deja kengene khibaru be ni ga réseaux sociaux comme ça donc photo ni do vidéo ni do violence ni be ni khaya khengia kubeni ga dangi lani iganya lani de buku sikia lani kenga gajaga e khay mereng donc au sudi war dome au sudi mugu dome bon je pense que commentaire tanantei et serega ken ko serega nantanya kunda bokunda voilà comme khagatum rombe gajanga ke kenyanonga gajanga ke kenyanonga pour l'instant l'antetini gajanga ke atingengri kiai wala ntini gajanga ke fuflana ne gaja khoytu ke kenanti ke be gano ken ko mon gajanga nya beri do kubere ke gajero gambana ko soro nyanga ja do ko mon ke barake khaylani gel falle gel sere be gani ya hon ta sino suyotum nanti ken ko mon gajanga no gel falle bon ken ko tenke to itahunu ona wotunto ona dui danga laga le sahanyangi danga kubeni ge sigero kubeni sopi parce que comme khagaru war mo xombe ida sere gebe sopi ni sufa na kanin karana imbulondi na mobile ni bi na lokom kompon ko ngana imbelia donc guerre totale nyen quoi guerre totale nyen bo voilà ogani aha ko be ko ngona to sare me kama horo me kama bo kebe ganya no vraiment sere su gani islami le me sere le me gana ango tunanti kebe ganya no vraiment guerre nyan tala kol hali bo seren kata kede berni xonne bane nanti xana ko ke kenke nyeme bo matu nanti petit commun malada bane kenyan kinyema keba ala kol hali to xuna xempe quoi wala ga kebe to lani kem page ngafina bo serlante diga munu ama figu mu amisu kitangi terenkana nga diga me kitana nako ken kadangi empalle ane kiti kutano nyane kiten kutono igana kiten kutono warno kombe donc surna awarno nya yo hogan kata sebe ko ken no hagar nouvelle mu mo xombe comme hagar mu mo moni ko xadanga kundo terni dalake kamay ken lani page nyay o dugu taken ken dangi empalo de rimer gebe mu vraiment whatsapp ni ku kamado facebook ni kama soronga joga no kutigi photo ngutu igi wala iga sugo loni ure ube ga digamu loni ure o de digamu xamugo soronga digamu ni gati ni kasreni donc koso bane anta xana koso bane de bernita xaga baka bon ke kora famu ni gati ni horo nyania nkora famu ni gati ni soninka hunna yagunya nke kora famu anke nti tunkalle menyana antam paba de benyani ankisma de benyani ibe gante dungena koma wa baka ande benga an kata bon ke opportunité soanke ma ke sembe soanke ma ki sembe do ki opportunité soanke ma anke nkome anakatu c'est bon c'est normal c'est tout à fait normal c'est naturel tunkalle menyana annan paba nyenya an paba nde nyenye ke boy an kisima nde nyenye ke boy adagari jinya ni no ngan kisima do nyenye la da mama ide boy khataxe donc problème te là ça va bo khakomo nyani khadi khobo aketa ba khadi raga aketa khadi nena ba khakomo nyani là jusque là ça va donc khado an ko menga tinto koma hui donc kengo sandaro khoy fina adal lo vraiment adal lo ti inta koma hui ande kotu jusque là ça va mengo makotu kebe famun est-ce que tunka dire mu est-ce que serei kun kama agaile no kun keli nantina linyumi kiti no kwa igaile ne telenyumi kiti no kwa est-ce que tunga dire mu sereta na kun kama donc agaile no kun tuniro kosonga manga ne khalsinya bagandi ubi manga na anwi kosonde bre apranar bogu bon encore kim pamur gelagna ni serega tunga dire mun kama ifanka agan kata khili na kiti mon ke simana foga na warando serena hanga dakat kin kamudun ke dubane anna ko wada ngana safan kha gelangar to kamudun ken tanga tunkare menyana nga anda ke golle de bari ige dal kranga daga nyumi yesu tunkare me fatanga batralle menyana voilà anga kot ki golo sirben prétexte be ga makeni nanti tunkanya nga tunkalle menyana ampa bande nyi nyemboy an ko menyana anda kotu sere kite na nyi lan khili nan kiti nan daga nyume ba nga daga nyume su khatante nyano khatanta le menyano tunkale me fatanga khatanta le menyano anga daga nyume angi le dungeni na lokko songa ay kenda nga khatanta le makho anna nyi le khadina nyi le suro klantina khar sirti prana ko bakken ko soy no khatanta le menyan pasankin nke ke nyume gana ke status figi mahay tunkale menyano nke mini tunkanya nkisi meni tunkale munya nkisi medi nyi boy fe nga maka komongi mahay nko men na murtina katu serena kiti duna ninke khirin kenan daga nyume ken kama tindin ko men kotu akinga khatanta le makho nyan ken voilà
donc kubeni ga diga munu khada surondi khaga di katu kamo nyani c'est très bien donc koso bana khaga de berla yaguna khempe on dang kempage khaga de ke problème suwar ke suga passé ke problème su coordonné na organisé par kofo gwai asuga tu igati ni gajaga khilenda dambenda name gajaga khilenda dambenda name samba jarane taxundi xanebe kama asafa xanungo makayre o goto émission berbero émission ke de beran taxanema samba jaragare taxundi xanebe kama c'est très simple on a kefi on a organisé o serebe ganati fati comme gajaga on a katu on a khataba ko nyinyon ken qadangi empalle gelis gambana ko soroganati menyi no ko on a daga har frenya ga bako na frem bagandi c'est sûr a kongi kundwa ko foke tax ke xanne kama asafa xanungo makay nke simana ser lembe so ngana kembu angan an kabila mulla angan ta kuno kumula sersirle me nyagana angana kemgu annan qawtini non ko ne dingida o mak kende bari ona o mak ko fotana ta koni ko fongo mak kengeni ondega ona cellule yogo formé cellule be ga réconciliation de berni aga gemen de berni non parce que pourquoi adi haklu peti digambane nanti ken komen ikene komen yimane komen fabana komen aga ke kota c'est fini ikune ke bana mur ke kongita inta fufu so wala dunangar digambe su ko inta xawal donc iga kafi ko kunti bon ku benege kafi peut-être ina akile ke devi na nya islamin kilenga na nya kilisren mais titsi to mu batili yogo bogo batili ke tongo ma o erni vocal ni ndeberi émissiorie batili ke mega ko ngai meni to ndi jammun ko osunam batili ke manne ko ati gajaga khilenda dambenda na menga il faut qu'on continue parce que gata gomu nanti gajaga keta sersulantian association président sersulantian ko fo président tanganja munya ga feti batili gajaga khilenda dambenda na mende ke signe gajaga khilenda dambenda na me ide signe nanti gajanga nyani an ko fulanga janga ni foki suni kitunya kinime marana ke suni kitun kinime ko yigedi kitun kinime na fulanga jama xombe fulanga janga na signale nanti fulanga janga nga khabila tanani garni khonoy igona burungutu igana serebe kita gunne ga karni donc odi de marfani ngutu o sukefi na bren kof me na marfani ko bo produit na gaja odi gaja me kallenyan ken donc ide romme mu nga gaja ga khilenda dambenda na me vocal ni ngom ko yor na jouer asuna mu parce que kebe ko ngonta kama na inventé na gare ko o kumpu gara ko ngedanga parce que o kunta ko kube ni gata hono debu no ko komo nyani fanga ngani khilenda ga ta ko tribunal nga ina garon ko ani muti no ko ba ko fe la danyan igana ti la fait force nam go xam forcer mene bon on te jiki ko nga parce que de xey kisimani de ke gare mi ade pour na wandi i ko honi de ke gare mi ade pour nan ko tu certains ko koma ko bon ide xey ya on te jiki ko mais kunta gare ko gar diga me suko o de prévenir ni o erna prévenir ci bagandi donc soro kité batil ni kité nonga batil gobo nanti ke kofo khada karabaka gajaga ya khase fa nonga makay batil ni kité nanti ke kofo krene ba gajaga o kunta gode bagandini on ta berta bagandini khatanto feto kuy o ku soro nyano kube ni khagatin khay gajanga o waxini nyano di sareme kamodi horome kam batil gebe de ko batil ni ku se fa nonga makay o erni tokoni ko ni vocal ni le mais nya xamala ni ku di gutu mandano ko ngunu buyane ko kunyangri non xar lamu ngari ni gollende bari xamaka joti parce que khay mamour soirée sisoko aro almami bacili aro sersi kande ke mungude de façon qu'on a vocal je xana wari kungo no contacting do xayna xa permanent donc sere ma joti problème de donc contacting do xayna xa permanent ken kadangi fale gajaga khilenda dambenda na men président abogo khasuda mugu nanti ide khibare yego ko gajaga kondanga gajaga kondoro de benchu kamay na 39000 euros bien 38000 euros na kenkinia nanti daga khibare ke de bari gajaga donc arako kunda me khibare ke ko mais gajaga konde 38000 ou 39000 na arakine ina tandaga khibare ke de berno o ya sefa xane lone xay monsieur trenkano na émission ke de bari donc idaga bomoko bacil ni yanke fila ken chamba jarawtu do di donc fofon to ku étonné né nanti an kawanya kundu nyeger kebe kido kenya organiser ndeme idaga ministre de la justice ngori iga gir ministre de la justice ngori bogo ide diga mo yogoni dantaxi on to tuma kunyan ma kumbe bon c'est pas trop important que ministre de la justice ketu et hari ga ministre de la justice ngori daga jogi khabila tanay pour na daga ministre de la justice ngori ganda ko nganda SMS bane na kay maliki ani reçoit mais voilà comme daga khalifa ma khabila tanay pour na dagi kinye ministre de la justice kunta tunanti ga tale no kumbe o ko akhini nyana ko ngodi metu et puis malik c'est resul ante impressionnel 38000 euros lante malik baki kilen kamay bref on dangi non idaga gajaga iga kebe de bari 38000 euros et 39000 euros de bari duguta d'accord iri kesu fali an keta ki khibara su gari passé est-ce que gajaga khilena da menda na me gajaga la kifini me keta est-ce que la kifini me keta na gajaga khilena da menda na me tono gajaga khilena da menda na me on dégage 800 personnes on dégage kara
na sukhay kat gajaga khilenda da menda nami morke president hunke na Kenya ma nandaga president kurumba ta hundi gajaga khilenda da menda nami groupe ni nakatian saramposo ni nakatian gajaga khilenda da menda aname no groupe ni kusiki je le respecte et conseiller mahanga kongida groupe fana idini morni nyautu na suni morom mutu ondaga kama nandagi segen gajaga khilenda da menda nangam kunchoro fay gajaga khilenda da menda name iro do lenkina ime digame ko ime digame fofo suko ime khalsi berta ime karti utu soroni me ana karti nkole ni ananti foki na utu gajaga daga kanyen je le respecte beaucoup mais ngamula na kongi danga nanti il est temps ina hakle kita ina conseil kini kubene gadi ni moron londi imbogo nyille kati ondagay groupe finlandi kunne soronya iti kundanga ata gajaga ko fonyani pour na gajaga den kane no khilelo da mendo na menden kane donc ida kun manipuler kunu yata na gajaga khibare ni mo fofo ko ngidang donc kunda karti mutu ida kun cegendi iko foke kama ifa no ngogo ni digamunu menti la karoni mesi bon digamuku donc kungono ken groupe filandi je le respecte je leur dis il est temps khanali ona ondega sigindi khambo ke setan ko fay groupe sikandi kun kana groupe way groupe ane kungo dum ngati gajagata ikunta ta fokrosi angati gajagata ikunda nga fierté yan gajaga ngati gajagata italien ta fokrosin ini khalsi londi ni naburo londi ni tuwa londi ini sembel londi donc kun ken groupe khayno ken groupe ngako ngidanga nanti il est temps fa ka kinyi no kebe sasa il est temps khana ni le kat ondega sigindi groupe nakhatandi ken groupe be igede tout nanti ko foki ga taw xanne kebe kama ige dunge samba jara diga muku nan kefei ni na burem bagandi pour na kenga appui nan dunge ni hakle ni toi ni utiliser pour na Kenya appuyer ken groupe je le respecte pas et je leur dis et je le répète que Iago Brenga atinto anta halatu nyamla na kiako ken groupe na katandi dan eux je le respecte pas donc nga kib gongo betu na ko khadanga gajaga khilenda da mbenda na me Kenya fake donc ngamla na kebe ko lenki Kenya meri lenki pour na ken détail parce que ni détail na avocat ni le liya na ko gajaga khilenda da mbenda na me nga degré be gajaga ga problème sunu xon xamara ga murno xusu gajaga khilenda da mbenda na me ñan ige kefina khalsin ko fumé na tina bon dina debel mais je vais vous dire une seule chose vous allez regretter et vous allez perdre mais gajaga khagar kebe organiser na ondega kara na ke gajaga khilenda da mbenda na me cigini d'accord on verra alla gana kita gana nyam xombe o so ara la gari ngore wala lenki nyam lona ke bref akota e mbogoti wotin to ko xibare nyaado xibare be ganu ngana ko na ki xa joga kama explication la mané gajaga ga problème ben xona gajaga xilenda da mbenda na meñani mais on y va xama xala chien voilà on y va nyam lona ki ko xadana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na sangal lay gajaga meeting te gambani meeting te dabar gajaga gambani meeting gajaga na interdit te ñi donc surtout na ngri de tele sensibilisation de beri et anki ngama kara sere ma kala bona ko ngada ka to o de sanche ono indenya manga awa kilenda me an amenyai yo lanya gajaga kilenda na menga ko mo lemburu nyamballa kuma khunga bawranga nya ko mi mo ndi simanga na bara kuma khunga ante balla alla kuma khunga samba kibigiri fo dibiri yo wari geserendiga mumugu wana jikiniya daku gamentiya tigande no mamandenga agatan kat samba jara fulle meki bigimi bari duyi fulle meki be masha Allah fulle meki be gatikeni fulle menyai fulle meki be gatikeni faban dambe yanti he har mare mangari ke banga barakenga ta dunan ballango samba jara setigira suko sadula sanada suko mude ngana fogo ngana foto fira joxinia yo igara mama golle su ga tando kenan kawa kaj noari ka cima waranga ma ka de bari ka cenya ngalla